Hi everyone, we are here at Bojo River. We are going to do some river cruise today with my team. Hi Bella. Hi! So Bojo River is in Aloguinsan, Cebu. Picture There you daw. go. Picture. So welcome to Bojo River. Graduate ba ko? So may pakwenta si Ate Melissa. Second graduation. Why say sayo di Ate Pearly Naapa. Nice, you here. Hi Ate, what's your name? Lisa. Say hi. Lisa Alvarado. Hi, sir. Bata siya mo lang yung... Dati. Yahalad ako ah. Hi Nash, say Say hi. hi. Say hi, Nash. Say hi. So the entrance fee is 20 pesos. Hi Ate, say hi to my vlog. So we're doing a river cruise today here in Barangay Bojo, Aloguinsan. So how many minutes Ate na river cruise? How many minutes? Mag-river cross? Yeah, Maligo mo 1 hour. 1 hour. Kung di mo maligo, 30 minutes. And it's only 750 pesos with lunch and snacks. Bye! Balita na yung puhunan, mawa'y kapiling sa mong gilikana. Awit na labing karaan, mawa'y kato sa kabuturan. Ay, 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 ay. Ay, ay, sa mong galitaw, kanindot ka mo sayaw, yayamot ang kabunaw. Kadong, kadong, kadong. Ano sa pinuno nagtanaw ang inday, nagabisay ang laway. Ay, 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 ay. So it's amazing. They will greet you with welcome drinks. Ang bana ni Look Mami at that. mag-picture sa Chalira. It's like Bojo juice. Everything. You want my filter? Hi Bella, how is it so far? I don't know yet. Pag-abot diri sa Aloguinsan, si Jamaila, contact ni Ma'am Marian. Marian. Jamaila, Ma'am. Niya, ang may pag-abot ninyo niya, di mo niya agi Ma'am Karkar? Or, Kar. naka-shortcut mo? Sa Mantalungon? Wala mi nag-shortcut. Na-shortcutan diri pero kung di ko gaswito lagi, daghang buong iskinita. Ang shortcutan. Pero medyo rough road gaman. Manamang adaghag kuha. Din sa atong river, we perform this balina, asking the spirit of the river to protect us from bad spirits and for a safe journey, or to have good luck during sa atong pag-river cruise. Ayatap na dyan. Continue na imo gusto dyan. Isa ka naman ito. Nain ko po. Gano'n. Mama. Kato, 10 years namin nagkauban dire. Welcome to Ryan Travels and we are here at the Bojo River Cruise in Barangay Bojo, Aloguinsan, Cebu. So for everyone's information, so Aloguinsan, Cebu is a town of Cebu province that is 2 hours away from the city of Cebu. So yeah, so we will be cruising the river. It's like, I think it's 1.7 kilometers long and it's going to be around 1 hour of cruise. So yeah, so welcome to Bojo River. So pretty much it's a very enjoyable experience. So we'll share some videos and photos later. We're now going to the cruise.
It's about 30 minutes. It's about an hour, I think. Go na. Let's go. Be careful, Nash. Hindi mag-isya nani So we're now in the boat. Hey, we're ready. It's about an hour river cruise. The water here is about 8 meters deep, according to the orientation earlier. Give man nila pa. May picture mo. Doon na po ni siya ay heritira ritualis. Kaya kali siya lahisan. Utosan. Doon na siya ay gobera. Kaya siya mga klase na mo sa manggos. Pero nila nangiyahang mga lupay. Kaya kani siya, nakita siya na ito ang mahina sa mga klase. Pagkatpat. Kani siya, kung na ito nakita karon mauni siya ang bakawan lalaki. Kaya ang iyahang hit yung dahon. Straight na siya pagkalinis. Uban kay mga sa kultura pa. Kilig mangulata gini mga lalaki good. Sure gid mag Wolverine. Yang size. Ha? Skip dia. Naa sila din sa mangrove area kay mangita sila og mga pagkaon. Labi na kung maghimo na to sila og sa kari man po sa branches sa mangrove mo ni himo sa mga birds pero dili ka makita dahil uban. Ya doon na sa may tulo ka grupo, doon na may endemic bird resident. Ayan ang daghan na mo diya ang endemic. Ano kahit muli dia ba? Better mga team building gusto ko sa ganyan. Ya dili sa nakatabang na mo pananog of mangrove sa Moises Mark pag 2012 to na sila kini ato nakita dili nga mga gagmay karon nga mga mangrove sa mo sila. Kasi mga isla makuha nila ko yun. Sa dagat. Yan ang yes sa part. Panginabuhian na mo di panagat yun so pero ang ilang mga bangka diri ra. Pero ang ilang balayan is nga ilang ulian sa layo ra pud sa river mga usa ka kilometro ang dayon silang paulian. Di maklaro. Bibigoy. Nirinig aning sa tunga, ano mo magtanaw. Sa tunga. So sana makita nilang Wala lang, kinapili pa ako. Bibigoy ba sa Dili na boss, ganun sa kayo. Unya, nakagib, videohan ako ang baby boy, oh. Baby boy. Mga locals. Dali no. Oh, we are here at the... Kay wa ma-picture ka mag-ana. We have the locals there enjoying. And they call this mountain the forest of the lost monkey. And until now, they haven't found the monkey yet. But we found the monkey here. But I think I found the monkey. Why always me? Can I push you there? Oh, we are here at the river mouth. Dali di maligo. But how can we pull up? Uy, unya ra daw. Depende, pwede dito na Picture ba daw, picture? ganahan mo ani din dapit. Dili kay mag We are at the river mouth
It's connected to the sea. Oh, di ba we pro man isa? Kaning na diri. We're so back. That was fun. Lunchtime. We're having lunch. So while we're having lunch, there are staff singing. Sa mga ubring mangingisda, dili nato pagpasipadan ang kaanyag sa atong kadagatan. Dili nato angay dagat, dagat, ano gayong panalipdan. Dagat, dagat, dili nato pasipadan. Kadagatan nato ang hikalimtan, atong himayang, atong gisawan. Kay dito atong namugna o nagkalipay gilahihan. Dito na tao ang atong gugma, nga gibalaan atong duha. Ang lakaw ay handumanan sa gugmang gipanumpatan. Dili nato hikalimtan, atong himayang, atong gisawan. Nagpanyo natong nakuha ang magkalipay ilamihan. We have tutorial on how to make hanging rice. How to make hanging rice tutorial. Hinarin niyo ko muna mo te. And this is the finished product. Sugod inyong kaayo, nagapasalamat kami sa inyong pagduaw kanamo. Sa kalipay nga among gibati, sa inyong pagduaw nalipay kami. Salamat, salamat bisita, walay sukod inyong kaayo. Salamat, salamat. Aside from the cruise and the lunch, we also had snacks after the cruise. So here we go. We are at the farm in Aloguinsan, Cebu. We now have the snacks here at the farm. So we have ginamos and saging. What's ite? Puso, kamote, biko, salbaro, pandesaya, and hot chocolate. Amazing. Bumerang ka?